Christian ना फास्ट ट्रेड अरे फास्ट नहीं पड़ेगी बोला मत तो बोला तो मुझे जी पड़ेगी ताकि तो कुछ हां पड़े यही बस अरे यही बोला यही बोला को कहले एबे कहि परिबनी कि सब क्वेश्चन और क्वेश्चन देले कहले लिखि परिबनी तो लिखि परिबो ना नहीं सेटा को हां माने शिष्य किजा तापर बुझो सर ये जो पेज में तो हम टीचिंग से पूरा हम पेज में क्या ये तो हम मास्टर टीचिंग रे थिला बस पेज पर हम टीचिंग बानी रे पॉलिटिक्स मोनोथिज्म ओ हम ऑलरेडी सजरो टिके जस्ट देखिଥିଲେ से हम महाभारत रामायण रे सब किछि पाइलो महाभारत नहीं तापर जो द्वारिका से बुलिका अछि द्वारिका का जो ये महाभारत रो अभिषेक मुहिंदा द्वारिका बुलिला जेटा गांधी अभिषेक कृष्ण द्वारिका को तो कहितली जे कृष्णकर शेष देवता अछि बोल और महाभारत कथा सेही तो महाभारत जो को ना ता महाभारत पांडव मुनि को ताकमा देखि वो जबकि मोर कोरा मारे तो वंशिया देखले गांधारी को अभिशाप सेटा तापर गांधारी जो आंखु देथिले सफली को अभिशाप देथिले कि गांधार केबे डेवलप होबानी जोटा के आफगान सेटा तो होन प्रेजेंट हो डेवलप होय ना केबे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अच्छा सेटा होई आउ तापर सेटा पांडव माने जोटा रोहुतिले कुंतीवास माने पांडव माने जो जाके करथिले वनवास अज्ञातवास रे से घर गोडा जोडा जोटी रोहुतिले से घर अछि अच्छा नॉर्मली एटा भी था हिस्टोरिकल सोर्सेस केमिति हम जानि बाय इतिहास तम कोन दरकार केतरा इयर रे अछि हला साहित्यिक प्रबंधात्मक जानिछो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सब होला लिटरेचर लिटरेचर और देखो लिटरेचर को पुणी डिवाइड करा गला बहुत जगह है लिखित अच्छे अलिखित भी अच्छे सेथिरे तमर आसीबो माइथोलॉजी सेथिरे कोन आसीबो माइथोलॉजी माइथोलॉजी रे कोन कोन आसीला महाभारत महाभारत रामायण राजनीति
नॉर्मल माइथोलॉजी को सब जाउछ वेद भी माइथोलॉजी कृष्ण ठाकुर के जेते रहला माइथोलॉजी वेदर प्रूफ अछि प्रूफ अछि प्रूफ अछि बुद्धिजीवी जर्नलिज्म रो खंड पूरा दौड़ी रहा रत्नगिरी रहा सबुठाରୁ रत्नगिरी ललितगिरी उदयगिरी तीनटा जर्नलिज्म रो अछि रामायण रो अछि हिस्टोरियंस मानव ओडिसा रो सुंदरगढ़ जिल्ला रो को सेमाने गंध आत्मना बर्त श्रीलंका माने ताकर मत देइछन कहूछि ओडिसा रो श्रीलंका अछि तार पूर्व नाम थिला सिंहल सदा अछि याको अशोक तांको लेखा लिखित तमर पानी तमर पानी बोली जगर ना होछि एटा कोन श्रीलंका तमर पानी एटा अशोक से निज तांकर जो रॉक एडिक्ट मेंशन करा बुझि परलो तो तीनटा ना आसला एला राम सत्यता केमिति हम जानबो राम ଆଉ ପାହାଡ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମର ଆକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସେଥିରୁ କଣ ଥିଲା ତମେ ସେଟା କେମିତି ଜାଣିବ ସେଟା ତ ଆମେ ବି କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏବେ କାଠଟାକୁ ଭଙ୍ଗା ହବ ସେଟା ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ କହିବି କାଠଟା କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ତାକୁ ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିକି ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ଟେକା ଫିଙ୍ଗି ମାରିଲା ସେଟା ମୁଁ ମୋ ଥଟ ହିସାବକୁ ଯିବି ପ୍ରୁଫ ମତେ ଦିଅ ଯେ ସିଏ ହିଁ ସେଇ ଥିଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆସ ନା ନା ଆଉ କଣ କହିଲି ସତ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ସେ ସତ୍ୟଟାକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଆସିନାହିଁ ସେଟାକୁ ମାନିବା ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପଢୁଛି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଠିକ ଅଛି ଏମିତି ଲେଖିଯିବେ ଦେବ ଲେଖିଯିବେ ସେମାନେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ମା ସୀତା ନିଆରେ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲେ ବା ରହିଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥିଲା ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲା ନହେଲେ ଲବ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସେଠି ଲବକୁଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଲବକୁଶ ଆସିଲେ ଗୀତ ଗାନା କହିଲେ ସବୁ କିଛି ରହିଲା ତାପରେ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀଟା କଣ ହେଇଗଲା ଫାଳ ହେଇଗଲା ସୀତା ସେଥିରେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ତାପରେ ଆସିଲା ମହାଭାରତ କୁହାଯାଏ ଯେ ମାନିବା ସେଟା ହଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଭୋଟ ମିଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ଏକଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ତମେ ମାନୁଛ ତମେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାନୁଛ ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଅଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଜିନିଷଟା ତ ଯେତିକି ତମର ଏମାନେ ରହିଲେ ଆମର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସେ ଜିନିଷଟା କି ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହୁଛି ତ ତ୍ରିବେଦୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ତ୍ରିବେଦୀ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଚତୁର୍ବେଦୀ ମାନେ କଣ ତ୍ରିବେଦୀ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ତ୍ରିବେଦୀ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ମାନେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କହୁଛି କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଦ ଉପରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ସେ ନର୍ମାଲ ରହିଲେ ଦି ବେଦର ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଦି ବେଦକୁ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତାକୁ ଦ୍ୱିବେଦୀ କୁହାଗଲା ତିନିଟା ବେଦ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣିଛି ତାକୁ ତ୍ରିବେଦୀ ଏବଂ ଚାରିଟା ବେଦ ବିଷୟରେ ଯାହାର ନଲେଜ ଅଛି ସେ ଚତୁର୍ବେଦୀ ହିସାବରେ କିଏ ସମସ୍ତେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି
ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଛି ବାପଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଟାଇଟଲ ଆକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ନା ନାଇଁ ସେ ଜାଣି ସେଟା ଦାର ବୁଝା ନାହିଁ ତମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖ କହିପାରିବେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଦାସ ଦାସ ଗୋଟେ ଭାବ ହେଲା ଡିଏସ୍ 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 ये चलो हेलो ହେଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାନ୍ତି ଦାସ ମାନେ ରହିଲେ ଦାସ ମାନେ ରହିଲେ ଯେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁ ଆଉ ଏ ଅଲଗା ଦାସ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ରହିଲେ ଏମାନେ ଥିଲେ ସେବା କରିବା ମାନେ ସେବା କରିବା ମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ଦେଖ କୋଉଟା ଡିଏସ୍ ଡିଏସ୍ ये ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ये ଥିଲେ କୋଉଠି ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏଇ ଦାସଙ୍କର କାମ ଥିଲା ତ ଏଇଥିରୁ ଦାସ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା ଯିଏ କରୁଥିଲେ ସେଇଥିରୁ ଆସିଲା ଆଉ ରହିଲା ଯୋଉଟା ଦାସ ରହିଲା ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୌଡ଼ ଦାସ ସାଧାରଣତଃ ଏମାନେ ଗୌଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଉପର ନିଚ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୌଡ଼ ବୋଲିକି ଜାଣିବା ଯିଏ କି ଗାଈ ମଇଁଷି ଏମାନଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦାସ ବୋଲି ଦାସ ଅଲଗା ଦାସ ଏଟା ଦାସ ହିଁ ଯାଉଛି ଦାସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଅଛି ସବୁ ପୁରା ଗାଈ ଅଛି ପକ୍ଷୀ ଅଛି ହାତୀ ଅଛି ମାଣିକ ଅଛି ପାଣି ଗ୍ରାହୀ ମୋ ଟାଇଟଲ ଶୁଣ ମୋ ଟାଇଟଲ ରହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ହଉଛି ଖଣ୍ଡାୟତ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ମତେ ଯିଏ ଭାବିବ ମୁଁ ହଉଛି ଯଦି ଏଇଆ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସି ପଢେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ଚାକିରି କରିଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ହେଲା ସେଇଟା କଣ ମିଳିବନି ବାପାଙ୍କର 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 ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନାହିଁ ସେ କୁଆଡୁ ଆସିବ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର ଗୋଟେ ତ ହେଲା ପ୍ରୁଫ ଦରକାର ଯେ ତମେ ଥିଲ ବୋଲି ସେଠି ତମେ କଣ ଦବ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦାସ କଥା ଛାଡି ଦିଅ ଦାସ ମାନଙ୍କର ତମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖ ସାଧାରଣତଃ ଏବେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହବ ମାନେ ଧର କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅଛି କୋଉଠି ବି ହଉନାହିଁ ତମର ଏଇଠି କାଲି କଣ ଅଛି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅଛି ପୁରୋହିତ ଆସିବ କେତେ ମିନିମମ୍ କେତେ ସମୟ ସେଠି ପୂଜା କରେ ଗୋଟାଏ ପୂଜା ଅଛି କେତେ ଲାଗିବ ଏତିକି ହେଇଗଲା 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମ୍ ଦିନରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପଡିଲା କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ତା ପୂଜାର ଟାଇମ କେତେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆମେ କାଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କରୁ ବୁଝିପାରିଲ ଆମକୁ ସେ ଟାଇମ ଦେଲା ଘଣ୍ଟେ ରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସେ ଟାଇମ ଦେଲା କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ପୂଜା ପୂଜା ଅଛି ସେ କେତେ ସମୟ ଟାଇମ 20 minutes 20 minutes 20 to 30 minutes ଆପଣ ବୁଝିବ ଜାଣିଛି ଜିନିଷଟା ଜାଣିକି ହିଁ କହୁଛି ଯେ କାହିଁକି ହେଲା ସେତେବେଳେ ତମେ ତା ପାଖରେ ବସିବ କଣ ସେ ସ୍ପେଲ ଗୁଡିକ କହୁଛି ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରିବନି ଅଧାରୁ ହେଲା ଯଦି 100 ରୁ 50% ତାର ସବୁ କଣ ବାହାରିବ ସେଇଥିଲାଗି ପାଠ ଉଠା ଯାଇକି ବସିଥାଏ କଣ ସେ ୱାର୍ଡ କହୁଛି ସାର୍ ସବୁଠି ଦେଖାଯିବ ସେମିତି ତ ଟିଚର ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି ବହୁତ ଜଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ମୋ ହିସାବରେ ବି କହୁଛି ବହୁତ ଭୁଲ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ବାରାଣାସୀରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ କହିଲା ନା ଦିବେଦୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର କଣ ବେଦ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇଠିକୁ ଆସ ଜିନିଷଟା ରହିଲା ସେ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇପାରୁ ହେଇପାରୁଛି କଣ ହେଇପାରୁଛି ଏବାର ଅର୍ଥ ରହୁଛି ସେଟା ପ୍ରାୟତଃ ସେଟା ମାନେ 100 ରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 100 ରୁ ଯଦି ଆମେ 30 to 40% ବାହାରିବା ନର୍ମାଲି ସ୍କୁଲରେ ବି ଦେଖ ବା କଲେଜରେ ବି ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ପଢା ବହୁତ ହେଲା ସିଲାବସ ବହୁତ ସାରା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମ କ୍ଲାସ ହବ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ହବ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତମ ସିଲାବସ ସାରିବାର ଅଛି ମାନେ 1 ମାସ ଭିତରେ ତମ ବହି କମ୍ପ୍ଲିଟ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ
ତାହେଲେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି तुम सिलेबस अच्छी मैं टाइम अच्छी आराम रे नहीं जाउछ किछि नहीं और जे पढ़ेबा को चाहिबो से संपूर्ण सिलेबस न सारू जति के सारीबो क्लियर करके ये करबो एई सब जिनिस मनमोहन सिंह भलिया पॉलिटिशियन भी अछंती और अश्विनी वैष्णव कथा कहने तो स्वतंत्र को जानिए ओडिसा को ओडिसा नॉर्मली जो माने एजुकेटेड अछंती ताको लोक के पछा जड़े इंग्लैंड में पढ़ी गया जड़े शिशु मंदिर कौन पढ़ुला किए कौन थी ब्रिटिश जो खाଇବା टीचर से ताको छाड़ दियो जो नले जड़े आई ए करे दिता भी आई मना करले तार बुद्धि ना माने से जीवन जल्दी से रास्ता लोक भी जीवे नहीं तार अवस्था ସେଇଥିରେ ଛାଡ଼ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ପଢୁ ସେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଅ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ପାପା वेरी गला कोठी मेथल तो स्लोवेनिया हला जेरूसलम जेरूसलम रहउची कोठी ना बेथलेहेम नामक एक ग्राम बेथलेहेम बड़े ग्राम कौन ग्राम देखा गाँव नॉर्मल लिखि देले विलेज ता रहिला से विलेज रे कोन हैला तंकर ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी रे 25 डिसेंबर दिन से कोन करथिले बापांकर नाम रहउची जोसेफ माकर नाम रहउची मैरी जन्मस्थान होउची कोन ना जेरूसलम रा बेथलेहेम ग्राम बुझी पालो बेथलेहेम हला बेथलेहेम नामक एक ग्राम ताकर कोन हेतिला जन्म हेतिला ओ यीशु को जन्म विषय रे अनेक कहानी सुनिबा को मिले जैसे जते बेले जन्म ग्रहण करले सेते बेले मेघमुक्त आकाश रे कोन हैला ना बिजुली चमकीला वर्षा उठेला सब किछि माने जोडा कि गोटे साइन देला बोले कि गोटे हेछि अनोखा जिंस दे हेछि यादरा से प्रकार दिबा ऋषि माने मुनि ऋषि माने जो माने कि एई यहूदी मानु को आरो कोन करिया को चाहुतले बचिया पाए चाहुतले यहूदी माने इस्लाम पूर्व कौन आसुला यहूदी हला से यहूदी माने को पाखरु से मैं टॉर्चर होतले एवं से कहउतले जे केही आसीबे कोन करिवे यहूदी माने को पाखरु पहुंचेइबे से तपस्या करिला एवं जानिला जे एई तारिख के गुटे काम कर से दिन हैला तो यीशु कृष्ण कर जन्म हैला ठीक अछि यहूदी मानकर लीडर एवं राजा माने कि यहूदी माने साधारण भाषा लिखिबा प्रीस्ट कैटेगरी ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇଆ ହଉଥିଲା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିଲା ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ତା ତଳ କିଏ ଥିଲା କିଙ୍ଗ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ ସେ କହିଲେ କ୍ରିଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯାହା ବି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେବା 30% ତମର 70% ମୋର ଏବେ କଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ହେଇଯାଉ प्रधानमंत्री तुम पाखु पहुंचे बुझी पाल तुम्हें नॉर्मली को देखो वैदिक एज को देखो बा तमे को क्रिश्चियनिटी हिसाब से देखो बा तुमरो यूरोपियन क्राइसिस को देखो साधारणतः यूरोपियन क्राइसिस का होचे ने हला जो समय रे की कैटेगरी को लोक को दी भाग रे भाग करी या करा मध्य क्लास होते रहलो प्रोलेटेरिएट होते रहलो हायर क्लास को मु छाड़ी दो हायर क्लास लोअर क्लास का पूरा छाड़ी वर्जो माने रहले मध्यवर्ती श्रेणी आपन भितरे माने रहले सर्वहारा जा पाखरे किछि एना वर्जो मानकर कोन रहले से माने कोन करथिले ताको ऊपर रहउतले जो माने हायर क्लास
तापर रहउतिले प्रिस्ट माने समाज रो उच्च स्थान रे के रहबो सब बळे प्रिस्ट रहबो तापर के आसीबो राजा बा सामंत बा जमींदार ए माने ही आसीबे ता तळ को आसीबे गोटे मिडिल क्लास ता तळ को आसीबे प्रोलेटार बा सरकार मिडिल क्लास का माने ही कोन लोअर क्लास पुलिस ताको भीतर गोटे श्रेणी विभक्त होई जाय कि जो माने कि धीरे धीरे कोन होचंती ऊपर को उठुचंती ना से गरीब ना से बुझि पालो त समाज रे सब बेले को माने हेतिले ए प्रिस्ट जो माने कि इहुदी गोटे धर्म था इहुदी गोटे कोन थिला गोटे धर्म थिला बा गोटे रिलीजन टे तापर आसले किए से किंग माने को किंग थिले हेरोड किंग किए थिले हेरोड से ताको जतबेले खबरटा आसला जे जेरूजेलम रे गोटे बालकर जन्म ग्रहण होईची जिए की स्वर्गीय देवता बोली घोषणा करा जायछि एटा डरी बकु ना भाबो क्लास रे बसिचो मैडम अछंती मैडम मोबाइल स्क्रॉल करछ सडन के गोटे कहला प्रिंसिपल आसु मैडम मोबाइल देखिबे ओजे बही जबरदस्ती तो पाठ पढ़ो देखो जिनसटा देखो बुझ आगे हला ठीक सेमिति जेतेबेले तांकर डरटा आसिला जे सिए जल्दी आसी दिबे यदि यीशु आसिले ताहाले को मानकर अवस्था खराब होबो प्रेस्ट मानकर जब अवस्था खराब होला मते जो मागणा रे 30% मिलुतला केते मिलिबो टेंशन गोटे जदि से तापर सब लोक तांको पाखु गले मो पाखु की आसीबो टेंशन बुझो ता पाखु जदि सब गले मो पाखु की आसीबो एना आउ टिके जदि नॉर्मल जब बुझिबा एटा 30% 70% इक्वेशन आउ टिके बुझिबा एयरटेल गोटे कंपनी लॉस रे अछि 700 कोटी 700 कोटी जदि लॉस रे रहउची कंपनी तो बुझि जिबा बंची छि कि प्रति वर्ष बजेट आछे बजेट रे तांकर जो मानकर बड़ बड़ लोन नउचନ୍ତି बा व्यक्ति माने अछन देखो बहुत जन को कोन कर दिया गला छाड़ कर दिया गला लोन फ्री कर दिया गवर्नमेंट छाड़ कर देला गवर्नमेंट छाड़ नबनी रिपे करिवु आमे रिपे करू छी किए आमे करू अच्छा 700 कोटी रो फाइनेंस मिनिस्टर 300 कोटी पाइला बसी बसी 300 कोटी पाइला सेटा तार कोडी पळेबो स्विस बैंक एटी रखले धरा पड़ जिवो कोडी जिवो स्विस बैंक से लोक पाइछि कर 300 कोटी पाइला फाइनेंस मिनिस्टर किछि न करि से बिल पास कर देला पेमेंट जति कि रहला से काय करिवे सेटा फ्री कर दिया गला रिपे करिवो सादा कहारो किछि प्रॉब्लम अछि कि तमाम 300 रखिले मो पॉकेट में परेले से 400 होला ता पॉकेट पूरा किए फेस को ठीक से एते बेले धर फाइनेंस मिनिस्टर प्रति किछि आसीबो जे तमे एमेति करूछ बोली किछि तम ऊपर लीगल नोटिस आ फाइनेंस मिनिस्टर ए कामरे करिवो तमके डर लागिवो से चेष्टा करिवो प्रूफ गुडी को कोन करिया पाए हटेबा प्रूफ गुडी को आगे हटेबो जदि आसुति ताको मारि दबो साधारण मूवी देखि केति तो ये कर जते बेले विटनेस से जिबा को चाहूची कोर्ट आइदर ट्रक बाडी दोउची अलते कुणी कर दोउची ए हला तो ठीक समिति राजा कोन करिवो राजा मते ऑर्डर दे देला एई मासक मध्य रे जेति कि नवजात शिशु जन्म ग्रहण करिसंती छाडी वंश कथा मने पका राजे राजे तो शिशु Jesus of Nazareth. Tidak. सब बार ये गरुड़ को कहले जति कि नवजात शिशु जन्म ग्रहण करिसंती समस्त को मारि देबार ऑर्डर दे देला ता बापा मां जानि पाले एति भाई ताकू नै कि से पळेले कोठी ना नाजारेथ गोटे प्लेस को पळेले से माने कोनले ना प्लेट आवे हेले कोठी नाजारेथ हला गोटे प्लेस ता नाजारेथ नाजारेथ नामक एक प्लेस रे ए पळेले एवं तांकर कि बाल्य कालटा जोटा रहिला
ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ନାଜରାତରେ କଟିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟକାଳର ବା ନାଜରାତର ଯୀଶୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ କୋଉଠି ଘଟିଥିଲା ନାଜରେଥ ଠାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାଜରେଥର ଯୀଶୁ ବା ଯୀଶୁ ଅଫ ନାଜରେଥ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଅର୍ଥ କଣ, ମାନେ ଯୀଶୁ ତ ରହିଲା ତାଙ୍କର ନାଁଟା ହେଲା, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ନର୍ମାଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅର୍ଥ କଣ ଦେଖିବା, ସେଟାକୁ ବି ଦେଖିବା। 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲେ? 12 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାৎ ବର୍ଷର ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଅର୍ଥାৎ 8 AD ବୁଝିପାରିଲନି? 4 BC ରେ ଥିଲେ ନା, ତାହେଲେ 4 BC ରୁ 0 BC କୁ ଆସିଲେ 4 ବର୍ଷ କଟିଗଲା, ପୁଣି ସେଠୁ ଆଉ 8 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ବସିଲାନି ମୁଣ୍ଡରେ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ହେଇଥିଲା? 12 years old। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ପାସ୍ ଓଭର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉଥିଲା। ପାସ୍ ଓଭର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ପାସ୍ ଓଭର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାନେ କଣ ବୁଝିବା? ପାସ୍ ଓଭର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉଛି ଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ that commemorate the Israelite एक्सोडस माने यहूद माने जो रहला यहूद हैला, एक्सोडस फ्रॉम इजिप्ट and there commemorate the Israelites exodus from Egypt and their freedom from slavery, अर्थात दासत्व एवं कौन रहिला मुक्त करिबा। इजिप्ट ए यहूदी माने रहिले, एक्सोडस माने यहूदी रहिले हला, इजिप्ट देशर कारण सेठु आरंभ होइतिला यूरोप इजिप्ट रो। तो इस्राएलाइट्स होउची गोटे जागा एवं किछि व्यक्ति मानकु कुहा जाउतिला इस्राएलाइट्स। तले कोन कला ना तांकर जो दासत्व प्रथा को ए व्यक्ति मानक पाखरु उठेइबा, जो जागा रे तमर कोन होतिला जंती तम जानतो संगम लिटरेचर, जो जागा रे कोन करा जाउतिला ना विभिन्न धर्मर आलोचना करा जाउ। दक्षिण भारत रे इबादत जो हमर तीन इलाही नॉर्मल दिन ई इलाही कोडा एडा हैला इस्राएलिट्स their freedom from slavery। भिन्न भिन्न देश मानन करे एटा कमेमोरेट करा जाउतिला, एटा जणे दिया जाउतिला, एटा दुख पैना करा जाउतिला जे ए फेस्टिवल टा होउची कोन ना इस्राएलिट्स एक्सोडस फ्रॉम इजिप्ट एंड देयर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, अर्थात दासत्व प्रथा ठारू एही व्यक्तिମାନଙ୍କୁ कोन करिबा मुक्त करिबा, एही व्यक्ति मानको कोन करिबा मुक्त करिबा, अर्थात धर्म ठारू सेमानको सबुठारू कोन करिबा दूरेई नेबा। धर्म माने को धर्म? पाप धर्म पाट, पाप माने जो अत्याचारित धर्म पाट। समाज रे तुम जानि दिबो पढि दिबो जोला कि यूरोप रे रहिला गोटे कर दिया जाउतिला, माने तमरो रिलीजन टैक्स गोटे थिला, ताको कुआ जाउतिला तिथे सॉल्ट लॉ थिला बा सॉल्ट टैक्स थिला निबल। एसो जो गोटे प्रकार कर दिया जाउतिला, तो होची धर्म कर बा तिथे गोटे कर थिला, रे यूरोप रे थिला ओ माने नउतिले। जेमते हम साधारणतः तमरो सुल्तान रे थिला, सुल्तान मुगल रे तो कर से
ପାଇବର୍ସ ଗୋଟେ କଲା ତାପରେ ଜିଜିଆ टैक्स धर्म कर ସେତେବେଳେ ଆକବର ଗଲେ ଏକରେ ସହର ବୁଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ତୋଡରମଲ ହେଲା ତ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଆକବର ପଚାରିଲେ ଏଟା କି ଟ୍ୟାକ୍ସ କହିଲେ ଏଟା ହଉଛି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଟା ସଲ୍ଟ ମାନେ ସଲ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉଟା ରହିବ କଣ ହେଲା ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଏଟା କଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ଆମେ କିଛି ଇଏ କରୁନୁ କହିଲେ ଏଟା ଧର୍ମ ପାଇଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଆକବର ସେଇ କଥାଟା କହିଲା ତାକୁ ପଚାରିଲା ତୋଡରମଲ କାହିଁକି ନା କାରଣ ଇସଲାମ ଲୋକ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଥିଲେ ତୋଡରମଲ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ତ ତୋଡରମଲକୁ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ବି କହିଲା ମୁଁ ବି ଦଉଛି ଧର୍ମ କାରଣ ଆକବର ଥିଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଇଲିଟରେଟ ପର୍ସନ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ये निज ना भी लिखि शिखि ना तो ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ କରଟାକୁ ଯଦି ଜଣେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଯଦି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଟା ହେଇଗଲା କଣ ନା ସୌଦାଗର ଗୋଟେ ଟାଇପ ର କଣ ହେଇଗଲା ବିଜନେସ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ପୁରା ଉଠେଇ ଉର ଲାଗୋସ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏ ଯୋଉ ଲାଗୋସ ହଉଛି ଖାମୋସ ଲାଗୋସ ଏ ସବୁକୁ ଉଠେଇଦେଲେ এটা করଥିଲେ কিଏ পাগল রাজা কে মোহাম্মদ বিন তুগলক সেটা भी উঠিয়ে দেবে हाँ जोदार भक्त मूवी ଅଛି ସେ ସବୁ ମୁଭି ଦେଖ ସେ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ପା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବଡ ଭାଇ ସେଟା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଯାଇନି ଓଲେ ବାକରକୁ ମୁଭି ଦେଖିଛୁ ପାସପୋର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଥିଲା କୋଉମାନଙ୍କୁ ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କର କଣ ଥିଲା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଟେ କୋଉମାନଙ୍କର ଇହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ଥିଲା ସେ ପାସ୍ ଓଭର ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଯୋଗ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା वाई कर देती वाई कौन किबे मद ना किबे ତମେ ଏତେ ସବୁ ଜାଣିଛ ହେଲା ତମେ ରହିଲେ ଏତେ ସବୁ ମାଇଥୋଲଜିକାଲି ଏକୁ ଯାଉଛ ବେଦରେ ସୁରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମେନସନ ଅଛି ସୁରା ସୁରାର ମାନେ କଣ ମଦିରା ମଦିରା that means alcohol राहुल मदिरा तागुरु राजा महाराजा माने एंकी इंद्रदेव भी बड़ करथिले सेबळे कोन उर्वशी मेनका मानकर नाच इंद्र सभा रे होतला तो इंद्र सभा रे होतला तो चित्र ये सोमरस सोमरस अरे सेटा ही सुरा सेटा ही सोमरस ना फिर के कोन अमर मजे सेबे केमिकल सेबे केमिकल सेटो नेचुरल माने खजूर गछ के जण रस के जण पीछ जीवे कंचा रस पीले किछि हुए 3-4 दिन रखी पीले किछि हुए अंगूर भी अरे ये कोई बाहर की सीधा से पड़ को पड़े ଥିଲା ଆଲକୋହଲ ତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ସେ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେଥିପାଇଁ ଥିଲା ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଧର୍ମ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ
नॉर्मली धर्म विषय बुझाया माने कोन रहिला ताकर जो ज्ञानटा थिला जेमति तमे आंकु देखो हमर एकाक सम्मेलन को किए जाइतिले विवेकानंद ताकर एते नॉलेज थिला से कोन करूले बही को न पढ़ी कि मते ता विषय कोन लिखा है कोन पे लिखा है ताकर से नॉलेजटा थिला तो ताकर ए नॉलेज देखि समस्त कोन हे गले शॉक हे गले से ख्रीष्टाब्द 26 ख्रीष्टाब्द रे कोन करले यीशु 26 एडी रे कोन करले बा जते बेले तांको 30 वर्ष होइतिला जते बेले से दीक्षा नेबा पय चली गले यीशु ख्रीष्ट को जते बेले 30 वर्ष बयस हेतिला सेते बेले से कोन पय चली गले दीक्षा नेबा पय दीक्षा जानि छ कोन से पास ओवर गले सेति किछ होला ना पास ओवर का तांकर ज्ञान देखि कि समस्त शॉक हे गले जानि केमि माने जानि पाइ हां किंतु एते हिसाब रे जानि नथिले जे ये सेही पिला बोली तमरो नॉलेज अछि एना केमिति जणा दिबो तमे सेही आकाश रु आसीबो सेही पिला माने जादू आकाश रु आसला ना नहीं से जादू न है करो तो नॉर्मल पिला है करो तो सेते बेले कोन तो के जानि नथि ज्ञान अछि ठीक अछि पिला पर ज्ञान थवा दरकार के एते भाबितला के भाबितला शादी हो गुंड भाई माने इंद्रपड़ा गला को इंद्रपड़ा आसु ହେଲା तो देखो 30 वर्ष बयस हां 30 वर्ष बयस जते बेले हला से कोन कले दीक्षा नेबा पय चाहे एवं दीक्षा नै सारिबा पर 12 वर्ष दीक्षा न आसिले से जले भगवान का पाखरे ज्ञान नै श्री कृष्णकर से ये कार्टून में देखिनो से केमति का से रथ को उठे देथिला ऊपर को से कोन से की हिडम पे राखे से ना की से राखे ना इतना ताकू भी मार देथिला से कालिया को भी ये कर देथिला तो सब कोड आसला कोड से तो डिलीट दे बुझी पालो ना ज्ञान आसी जाय से भगवान ना भगवान बोले काई के आख्या दिया दे अने ज्ञान ना पाखरे थिला आ कोन थिला से स्वर्गीय राजा आसी जाय छथि जते बेले से दीक्षा नै गले सुनो जते बेले से दीक्षा नै गले ता परवर्ती समय रे ताको कोन बोले कहा गला स्वर्गर राजा बा स्वर्गीय राजा आसी जाय छथि एवं बा भगवान करो दीक्षा न होले सेबे दीक्षा के समय नहीं अनुकूल दीक्षा के जणा कर अनुकूल अछंती ना अनुकूल देवंकर समस्त घरे तीन दिन समस्त घरे प्राय तो पूजा से माने सत्संग रे जो हमर निकल तिबे से दीक्षा गोटे अछि माने शुक्रवार दिन तो ऐसे खाइबो ना सोइबो कि ना छोट बेले मु थिली से बहुत दिन माने मो मात्रा हम घरे कोनते घरे घरे दिन ऐसे खाइबो घर बात निर्धारण से তাহলে son of god আসি ये এই son of god को कोन बोले कहा गला ख्रीष्ट देखो यीशु ख्रीष्ट अर्थ कोन यीशु होचंती भगवानकर पुत्र सेति भाई ख्रीष्ट son of god रो अर्थ कोन ख्रीष्ट रहिला तो विज्ञान वाले इंग्लिश माने से जब को एलाइटमेंट जोड़ा के बोलिए हम एलाइटमेंट नेबा जोड़ा धर्म को ग्रहण करिबा ए धर्म को मु जाउची तरा कि बुद्धम शरणं गच्छामि अंधम शरणं गच्छामि धर्मम शरणं गच्छामि और जब मंडा है ने बेरवा वस्त्र पहन बुझि पालन नै ता पर से कोन कले ताकू स्वर्गर राजा आसे एकदम बोले घोषणा कले बा सन ऑफ गॉड आसे एवं सन ऑफ गॉड रो अर्थ कोन ख्रीष्ट बोली कहा बुझि पालो सेति पे यीशु ख्रीष्ट यीशु होचंती कारण भगवानकर पुत्र बा स्वर्गर राजा सेति पे ताकू यीशु ख्रीष्ट बोली कहा हो ताकर एबे शिष्य मानू बुझिबा ताकर धर्मवाणी से कोन करथिले 12 जन शिष्यଙ୍କ ठाରୁ आरंभ करथिले से ताकर धर्म गुडिक ताकर जो शिष्य रहले से केते जन शिष्यଙ୍କ ठाରୁ आरंभ करथिले निजर धर्मवाणी को से प्रथम 12 जन शिष्यଙ୍କ ठाରୁ आरंभ करथिले केते जन ना 12